Hello guys, hello sa mga mama diha. As you can see, hagardos kay inahan. Tsakanes ever. Sagdi lang guys, basta laban lang tayo sa live. So guys, this is late upload. Kato pa ning gikanta sa north and then straight mi sa isang seaside. Before mi nanguli, nahapit mi bread talk. Because usually I don't buy 1 piece of bread na tag 5 sa bikiri dayon 70 pesos diha sa bread talk isa ka buok. So ato lagi ni siyang gitry guys for the content. Obviously for the content ra jud. Kay wala pay content di jud kong palit ani oy. 70 pesos isa ka buok. Ingana lang ba ko ka pobre or sa mga dato diha mahal ba gyud? Or wala ra ni ninyo? Makasana all na lagid ta ani. I'm not sure with the price guys ha. With these specific items. Basta kay ang pinakayami diha mo na 70 pesos. This one kani ako kaon, I think chicken strip na siya, nagitapping sa ibabaw. And then ang kani siya mo pinaka-favorite nako. I think mo na ang pinakamahal pod. Yummy siya but very nipis ra kay siya guys oy. I mean patubo ra gid ang daghan tingali ani. I think I need to taste the other kinds ilahang bread no. Kay kani akong gipamunit tanan kay feeling nako parehas laglasa. I mean may panipalit kog loaf na katong with cheese and raisin. I mean maorgis laglasa. Ang sweetness ug ang softness, it's yummy, all of them. But I think murag same rag diyang lasa. So I think it's not practical at all bisa pagagdato pa ka. I mean, bisag na kay budget to buy these things, no? But kung mama ka, it's not practical. But if you are single, wala kay, or if wala jud kay kabilinggan sa imong life, pwede ra jud kayo ni. But if you have the budget, why not? Pero honestly, kung mama ka, tas imong mga anak magdemanda ni, di ko magduha-duha. If na lang kay budget. Taoy basta when it comes to kids, di jud kaayo ta magtipid, but when it comes to ourselves, nakita rin mo kaon, murag no. Yes, this loaf mo niya ko ipasabot, no? Maura jud ni mong paliton sa bread talk actually. Never ko ano mo palitan ng isa ka buok na tag 70 pesos. Karon ra jud. But maura mo siya glasa oy. Balik-balik na lang ta ni basta kay mauna siya nga ako ang observation. But I've heard no, ang bread talk basta ko no mag-closing kay pangatag ra ko nilang mga pan. I don't know if this is true but that's what I've heard. And if it's true no, that's good. That's very good. So here, upamika pang hipos, pupay pag-abot ikan sa travel. So napatay da kong trabaho after na to ani atong kaong-kaong. So guys, thank you for dropping by. Please watch my next vlog.